अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान हम देखते आ रहे हैं कि एक भरपूर किरदार माजी की तरह अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग है जिसमें पाकिस्तान सब्र व तहम्मुल का मशवरा दे रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जहाँ जो इस वक्त सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर की, वो एक दूसरे से बातचीत के मरहले से गुजरती हुई हमें नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ बड़े अफसोस का मुकाम है कि तमाम तर कंसेंसस बिल्डअप होने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इस इशू में इंटरवीन करने के बजाय वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें जो कि बहुत तवक्को कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती जो जमातें हैं वो भी पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों से बातचीत करें, वो माहौल भी बनता हुआ नज़र नहीं आया। और उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट हमने ये देखा है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जो बहन है उन्होंने एक मरतबा फिर कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल दी है। अब कितना ये एग्रेसिव हो सकता है ये भी स्टांस एक वक्त में जब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से पीटीआई के कारकुनों की तादाद ना होने के बराबर होती है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त बलूचिस्तान में एक बड़ा भरपूर और कामयाब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भी चल रहा है। देखा जाए तो सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सियासी जमातों को एक यूनिटी की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए। इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। सर बहुत सी चीज़ें हैं एजेंडा के ऊपर, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगी एक मुख्तसर कॉमेंट, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है इसके ऊपर पाकिस्तान इस वक्त बड़ा एक अपने आप को नपे तुले अंदाज में लेके चल रहा है। हमने तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके दे दी कतर के अंदर, और फिर देखा जाए तो थोड़े से प्रोसेस के बाद फिर लगता है चीज़ें फ्रीज़ होने जा रही हैं। पाकिस्तान को इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की हुई है वो दुरुस्त है, या पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए इस पूरे मसले में ताकि दोबारा ये जो इशू है इसको कूल डाउन किया जा सके? शुक्रिया सर। देखिए, जो बात आप ईरान अमेरिका के हवाले से कर रही हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी का जिक्र किया आपने पाकिस्तान का, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह इतनी है कि अमेरिका आप पे उतना रिलाय नहीं करता। हालात के तहत वो आपसे बातचीत या आपको सालस मार रहा है। जहाँ तक ईरान का तल्लक है, वो आपका हमसाया मुल्क है, वो आप पर रिलाय भी कर रहा है और आप पे एतमाद भी करता है। अब देखने वाली बात ये होती है सालस के लिए कि वो दोनों के एतमाद पे पूरा भी उतरे और दोनों की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किसी नतीजे पर लेके जाए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से जो रोल अदा किया है वो काबिल जिक्र ही नहीं, काबिल तारीफ भी है। अब जो आज आपने देखा, बरतानिया ने जिस तरह पासदारा ने इनकलाब पे पाबंदियां लगाई और कहा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर उसको डिक्लेयर किया, और कहा कि जो इसकी वाबस्तगी इसके साथ पाई जाएगी उसको भी 7 साल की सजा होगी। भाई, पूछने वाली बात यह है कि किसी ने गजा पे हमला आवर होने वालों को भी किसी ने कहा, डिक्लेयर किया कि नेतन्याहू जो है वो एक दहशतगर्द है, या इसकी काबीना पे पाबंदियां होनी चाहिए, या इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए? आपने हजारों लोग ने, लाखों लोग आपने बेघर कर दिए और शहीद कर दिए, मगर उस पर कोई बरतानिया में बात करने के लिए, हाँ अवाम वहाँ की बात करते हैं, मगर जो हुक्मरान है वहाँ के, वो तो नेतन्याहू की जुबान बोलते हैं। इसी तरह ईरान के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि आज अगर अमेरिका ये बात कर रहा है कि आप नए हुर्मुज़ जो है इस पे हम जब इसको सेव करेंगे या इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिले हर तजारती जहाज़ को, तो उससे हम किराया वसूल करेंगे। यही बात जब ईरान करता था तो उस वक्त यही ममालिक जो थे वो शोर करते थे कि क्यों उनको पैसा दें भाई, कि ये तो जगह टैक्स हो गया, ये तो गलत है। अमेरिका ले तो वो ठीक है, और ईरान जिसका उस पर हक है वो अगर बात करे तो वो गलत है। ये दोहरा म्यार जो है दुनिया का या इस खित्ते में होने वाली जो वाकयात हैं,
उसकी बैकग्राउंड ये है कि दोहरा म्यार आलमी कुव्वतों का है। अच्छा, ये सर बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग, आपने कुछ चीज़ें खुलकर इजहार ख्याल उनका किया है, लेकिन आपके ख्याल में इसके बिल्कुल पैरेलल पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है, यानी जैसे ही ये हालात ख़राब हुए हैं, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमने पिछला फेज़ भी बड़ी मुश्किल से गुजारा, मतलब आवाम की भी चीखें निकल गई थी, गवर्नमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। तो आपके ख्याल में हमें इसमें कितना इंतज़ार करना चाहिए? कहने वाले ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली तो दोनों फरीकों को बातचीत के लिए मेज़ पर आना ही पड़ेगा, लेकिन अब पाकिस्तान को इस मसले में कितना इन्वॉल्व आपके ख्याल में होना चाहिए? क्योंकि ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हिट करते हैं, तो हमारे पास चॉइस तो कोई नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम ज़्यादा मुतासर इसलिए होते हैं कि हमारे कौमी ख़जाने में इतना कुशन नहीं है कि हम कोई हफ्तों जो है वो इंतज़ार कर सकें। मगर बदकिस्मती ये है कि जो कुछ इस खित्ते में हो रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको हम देखे बगैर किसी को कुर्बानी का बकरा बना दें। या मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ईरान जो कुछ आज कर रहा है या जिस तरह का वो रोल अदा कर रहा है, वो इस खित्ते में तमाम ममालिक जो हैं उनके लिए कम अज कम एक फ्रंट लाइन पे आके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर ममालिक के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बना हुआ है। और अगर ये खिड़की खुल गई और अगर खुदा न खास्ता उन पे दबाव ला के जो जिनका इंटरेस्ट है आलमी कुव्वतों के साथ, या आलमी कुव्वतें जिन ममालिक को दबा सकती हैं उनको दबा के ईरान के खिलाफ कोई महाज बनाती हैं, तो ये वो याद रखें कल को बारी उनकी आएगी। और आप देख भी रहे हैं जिस तरह का रवैया आलमी कुव्वतों का इस जंग के अंदर भी रहा, गजा में रहा, और बाकी खास तौर पर मुसलमान ममालिक जहाँ कत्लेआम मुसलमान लोगों का होता है, बिल्कुल। वहाँ का रवैया क्या होता है और गैर मुस्लिम लोगों के साथ रवैया उनका क्या होता है, ये सबके सामने है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये भी फरमाइएगा सर कि एक तरफ हम देख रहे हैं बैन अवी इशूज़ में हम इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि जो मुकामी मसामी मसाइल हैं वो भी अब तवज्जो के तलबगार हैं। एक तरफ अपोजिशन और गवर्नमेंट में बातचीत की बात हुई थी, इससे पहले भी हमने एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था इस बात का। अब दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पहला कदम है वो दूसरा बढ़ाए, लेकिन देखा जाए तो उसमें बड़ा डिले आया। एक तो आपके ख्याल में वो जो मामला है वो आगे चल क्यों नहीं पा रहा मुज़ाकरात के लिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हों चाहे अपोजिशन हो, कोई भी एक शख्सियत आगे नहीं बढ़ रही है दावत देने के बावजूद। दूसरा, ये जो पीटीआई ने जिम्मेदारी अचकज़ई साहब को या राजा नासिर अब्बास साहब को दी है, आपके ख्याल में वो क्यों रिलक्टेंट हैं बातचीत शुरू करने में? नहीं सना, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी वक्त की हुकूमत हो और वक्त की अपोजिशन से पहले वक्त की हुकूमत को ही करना बनती है। और इन्होंने ही दावत दी मौजूदा हुकूमत ने, और हुकूमत को ही चाहिए पहल करनी। मगर बात जो आप फरमा रही हैं कि अचकज़ई साहब या अलामा जो हैं उनके हवाले से, तो उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी पीटीआई पे आनी होती है, क्योंकि उनको इख्तियार जितना पीटीआई की लीडरशिप देती है या लीडरशिप जो बाहर है उसको जितना इख्तियार अंदर वाले लीडर से मिलता है वो सबके सामने है। और 2-2.5 साल में हम ये चीज़ें और ये तजर्बा कर चुके हैं। मगर बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पीटीआई करना क्या चाहती है, या अलीमा बीबी के ज़रिए जो पैगाम रसानी करते हैं, या वो जिस अंदाज से अपोजिशन करना चाहते हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो जुड़ी है आलमी जो साजिशें पाकिस्तान के साथ होती हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसको कोई बुरा भी बेशक माने, मगर पाकिस्तान जो है अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पे आप जो रोल अदा कर रहे हैं इस खित्ते में, वो भी एक वजह है। आपके अंदरूनी हालात खराब होने की वजह वजह आप देखिए, इनकी प्रॉक्सी है इंडिया और इजराइल की। इसमें अब कोई शक रह ही नहीं गया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी काम कर रही हैं उनके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं और उनको फंडिंग कौन करता है। जब हम बात करते थे आलमी सतह पे कि
PTI کو فنڈنگ کون کرتا ہے، بیرونی قوتیں جو فنڈنگ کر رہی ہیں ان کے مقاصد کیا تھے، کوئی اس کا بھلے برا مانے، مگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کے مقاصد کیا ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ PTI کے ذریعے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا رول بھی وہی ہے. ان کا رول مختلف ہے مگر مقاصد ایک ہی ہیں سب کے. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں، اور میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں خاص طور پر آپ کے پروگرام میں بھی، کہ سہولت کاری ان لوگوں کو ہے. سہولت کاری پھر مختلف اوقات میں بھی آئی اور اس کو تھوڑا بہت ڈریس بھی کیا گیا. سر یہ بھی ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے ہو سکتے تھے، وہاں بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پریفر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بعد میں وہ IPP کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. اب جب کشمیر میں گئے ہیں تو وہاں انہوں نے JUI کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. وجہ کیا ہے؟ مطلب نون لیگ کو سمجھ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے آگے چل رہی ہے، ٹھیک ہے اتحادی ہے لیکن وفاق میں وہ اتحاد میں ہے، لیکن دوسری جگہوں کے اوپر وہ اپرچونٹی دوسرے انداز میں اویل کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں PTI بھی مائنس ہو گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ زیادہ سموتھ گراؤنڈ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ثنا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں ہی ایک دوسرے کی مخالف نظریات، سوچ، بیانیہ رکھنے والی جماعتیں، اور کل تک ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتی آئی تھیں. حالات کا جبر سمجھیں یا حالات کی مینجمنٹ سمجھیں کہ یہ اکٹھا ہوئیں اور آج تک بظاہر اکٹھی ہیں، مگر سوچ، طریقہ کار بڑا واضح مختلف ہے. اب جو آپ IPP کی ذکر کر رہی ہیں، وہ استحکام پارٹی کی، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، اور میں بڑے یہ بات دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں کہ جس جماعت کی لیڈرشپ اپنے نام پہ اپنی ذات کے لیے ووٹ نہ لے سکتی ہوں، وہ مسلم لیگ نون کا یا دیگر گروپس کا سہارا لے اور اپنی ذاتی سیٹ جیتے، تو اس کے نام پہ گلگت میں یا کشمیر کے اندر کیا ووٹ پڑے گا؟ اور ایک آپ کونسلر لیول کی جماعت جو ہے اس کو آپ نیشنل جماعت بنا رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں. تو میں یہ یہاں ضرور عرض کروں گا کہ جب نیشنل جماعتوں کو آپ کسی وجہ سے بھی کمزور کرتے ہیں، وہ خدا نخواستہ علاقائی جماعتوں میں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کا نقصان ریاست کو پہنچا کرتا ہے. میں یہ کسی کے علم میں ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی خواہش ہے نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، مگر جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ایک آخری سوال، آپ کے خیال میں ہمیں اس لیول کے اوپر بجائے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اختلاف رکھیں، ایک قومی ڈائیلاگ کی کتنی ضرورت ہے؟ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے آئیں بات کریں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے آئیں بات کریں. ایک طرف عبانی چیئرمین کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی، دہشت گردی، معیشت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک قومی ڈائیلاگ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمیں؟ دیکھیں، پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے یہ بات مختلف اوقات میں ہم سنتے آئے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. کبھی ہوا کبھی نہ ہوا، مگر آج دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے، دہشت گردی سے لے کے معیشت تک حالات آپ کو جو ہیں وہ پابند کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ کریں، اور یکجہتی سیاسی جماعتوں کے اندر ہونی بھی چاہیے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو بھائی آپ جو جائز، جو رول قانون کہتا ہے اس کا تو اس کو تحفظ ملنا چاہیے، مگر جو قانون اجازت نہیں دیتا وہ عدالتوں میں اس کو فیس کرے.
बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ थे और बहुत ही मुफस्सिल अंदाज में बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं उजागर कर रहे थे। ज़रूरत है यकीनन एक नेशनल डायलॉग की, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्डअप हो सके, जहाँ गवर्नमेंट की एक अपनी सर्टन राय है, अपोजिशन उस हवाले से कितनी मुत्तफ़िक है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद उन्हीं से जानेंगे। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी हद तक हुकूमत जहाँ इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर अपना एक वोकल स्टांस रखे हुए, वहीं देखा जाए तो मुल्क के अंदर की सूरत हाल किसी भी तौर उसकी गिरफ्त में नज़र नहीं आती है। बड़े अरसे से तवक्कात थी, ज़ोर लगाया जा रहा था मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक बातचीत का माहौल पैदा हो, और इसमें एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात को वेलकम किया, लेकिन वो हमें शुरू होता हुआ नज़र नहीं आया। इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये भी रहा कि जहाँ एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर PTI को मसाइल का सामना है, जहाँ बाइकआउट की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने अभी रिसेंटली ना सिर्फ ये कि कारकुनों को मोबिलाइज़ करने की बात की है, बल्कि उन्होंने बड़ा क्लियर ये कह दिया है कि कारकुनों को सड़कों पर निकलना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो अडियाला के बाहर भी कारकुनों का इज्तिमा करने के लिए कई मरतबा अलीमा खान साहिबा समेत जो बाकी बहनें हैं खान साहब की, वो कह चुकी हैं और कहती आई हैं, मुख्तलिफ कॉल्स देती आई हैं, लेकिन हमने देखा था कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर परेशानी और चैलेंजेस भी रहे थे PTI के कारकुनों को। लेकिन इस मरतबा जो मुल्की सतह के ऊपर कॉल दी गई है, कितनी एग्रेसिव हो सकती है, और क्या हुकूमत को अब सोचने का वक्त मिलेगा कि वो PTI को मुज़ाकरात या बातचीत के लिए कम अज़ कम इंगेज करे, जो कि बड़े अरसे से खामोशी के साथ वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अली भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त की सिचुएशन में जितना PTI ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, मेरा ख्याल है अपोजिशन में रहते हुए ये करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आप भी उन लोगों में शामिल थे जो कि बारहा मुज़ाकरात की बात करते थे। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कॉल दी गई है अलीमा खान साहिबा की तरफ से, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये वक्त की ज़रूरत थी, और इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आएगा PTI का, उसके बाद क्या वापस मुड़कर देखा जाएगा मुज़ाकरात की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुज़ाकरात की ऑफ़र अगर है तो उससे फ़ायदा उठाएं। इमरान खान साहब की रिहाई हमें चाहिए, चाहे एहतजाज से हो चाहे मुज़ाकरात से हो। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्होंने 2 दफ़ा बजट सेशन में और उससे भी पहले मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की ऑफ़र की, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसको मस्बत लिया गया। हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन अब ये तवक्को करना कि अचकज़ई साहब खुद से जाके मियाँ साहब के साथ बैठ जाएंगे कि मेरे से मुज़ाकरात करो, ऐसा शायद प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को कोई वक्त ज़रूर भेजना चाहिए और फिर उसके बाद वो खुद बैठे मुज़ाकरात में। तो मुज़ाकरात का मौका तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। जहाँ तक एहतजाज की बात है, आपा की किसी कॉल का मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड कॉल दे दी है, नेशन वाइड। हाँ, वो गई हैं, लेकिन देखें वो गैर सियासी खातून हैं, उनके पास तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा नहीं है, ना उनके कोई सियासी अज़ाइम हैं। वो अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं, जिनको हमने हमेशा सपोर्ट किया और कभी भी पब्लिकली उन पे या फैमिली मेम्बर्स पे कमेंट नहीं किया। तो उनके जज्बात अपने भाई के लिए समझ में आते हैं। क्या अब एक नेशन वाइड एहतजाज शुरू किया जाए, इसका फैसला बहरहाल तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत ने करना है। मैं तो ना जनरल सेक्रेटरी हूँ, ना मैं कोई चेयरमैन हूँ उस जमात का। जो लोग जिनको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने अब इसका फैसला करना है कि क्या वो इस वक्त अपनी हमारी जमात को और अलायंस को, एक तरफ अचकज़ई साहब नासिर अब्बास साहब है जिनको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, और दूसरी तरफ हमारी जमात से चेयरमैन गौहर साहब और अल्लामा नासिर साहब और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, तो क्या अब वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की तैयारी इस नहज पे पहुंच गई है कि पख्तूनख्वा में तो आप 24 घंटे के कॉल पे हर वक्त तैयार हैं, अपनी हुकूमत है, लेकिन क्या पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल है, बिलखुसूस पंजाब में, कि लोग निकल सकते हैं? उसके लिए मेरे ख्याल में फिर पार्टी बैठेगी, कोई मीटिंग करेगी कि उनकी तैयारियां पंजाब में किस सूरत हाल से हैं। बहरहाल मैं तो ज़ाहिर है मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, देखते हैं पार्टी क़यादत जो फैसला करती है, जो फैसला होगा आईन कानून के अंदर हम उनके साथ होंगे। अच्छा अली भाई, एक और सवाल इस हवाले से कि आपके ख्याल में भी कुछ वक्त पहले ये रिक्वेस्ट की गई थी खान साहब की बहनों की तरफ से कि कारकुन जो हैं वो अडियाला के बाहर नहीं आए, हम खुद अपने तौर पर एहतजाज करेंगे क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन आपके ख्याल में फिर बड़े अरसे तक खामोशी रही, प्रेस टॉक्स भी नहीं की गई जेल के बाहर,
لیکن گورنمنٹ نے بھی صرف باتوں کی حد تک ہی اپوزیشن کو انگیج کیا. ابھی بھی ملاقاتوں کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں, فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ کے پی کے اوپر تو برڈن ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا تو افورڈ ویسے بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ نہیں چاہیں گے آپ لوگ بھی کہ بہتر ہے کہ حکومت بات چیت کر کے ملاقاتوں پر سے غیر اعلانیہ پابندی ختم کر دے؟ دیکھیے, جہاں تک فیملی کا تعلق ہے, ان کے بھی جذبات ہیں, ہم کارکنان کے بھی جذبات ہیں. عمران خان صاحب صرف ایک ہسبینڈ یا ایک بھائی تو نہیں ہے, وہ اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, اور ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ دائیں سے ان کے ساتھ ہیں, تو ہمارے بھی جذبات ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر نکلے. تو اس میں میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعت کی جو سینئر ترین قیادت ہے, ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ اس کا حل کیا ہوگا. دیکھیں, عوام بھی انتظار کر کر کے تھک گئی ہے. احتجاج ہو یا مذاکرات ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن خان صاحب اور شاہ محمود صاحب اور باقی قیادت, ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, وہ سارے باہر نکلے. محمود صاحب, سینیٹر جج چوئی صاحب, ان کی تو مطلب ہے کہ صحت کی کنڈیشن بھی بڑی خراب ہے. تو اس سلسلے میں مذاکرات کی, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذاکرات کی آفر اگر موجود ہے تو ہمیں بھی اس میں ایک پیش رفت کرنی چاہیے. میں تو تجویز دی تھی اچکزئی صاحب کو, جس کو پوری پارلیمنٹری پارٹی نے سپورٹ کیا, کہ آپ اپنی طرف سے ایک ظاہر ہے ایک دعوت دی ہے وزیر اعظم صاحب نے, آپ ان کو ایک جواب دیجیے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں. نہ میں وزیر اعظم ہاؤس آتا ہوں, نہ آپ اپوزیشن چیمبر آئیں, پارلیمنٹ ہاؤس سب کا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ جائیں, جو گفتگو کرنی ہے کریں. کیونکہ اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب بیچ کے لوگ ہیں, ہماری جماعت سے تو نہیں ہے. ان کی اس طرف بھی اچھے رابطے یا سلام دعا ظاہر ہے, اچھے لوگ ہیں, عزت والے لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو اگر یہ ذمہ داریاں تفویض کی اپوزیشن لیڈر کی, ہمارے پاس کوئی قیادت کی کمی تو نہیں تھی. قومی اسمبلی میں ہمارے پاس سینئر لوگ موجود ہیں, سینٹ میں ہیں, لیکن ان دونوں کو جو ذمہ داری دی وہ اس لیے بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی مذاکرات سے راستہ نکالیں. تو میرے خیال میں ابھی اس ہفتے ہمارے دوبارہ ایک بڑی میٹنگ ہونے لگی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی, تو اس میں بھی پارٹی شاید دوبارہ اس قیادت کو یہ کہے کہ آپ مذاکرات کی اگر آفر ہے, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہے, تو آپ اس پہ پیش رفت کیجیے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھیے, تاکہ اس بات کا بھی کوئی رزلٹ نکلے کہ اگر مذاکرات سے کوئی بات ہونی ہے. کیونکہ اگر نہیں ہونی تو پھر سب ایک کلیئر ہو جائے گا کہ اب آگے کا راستہ شاید صرف پھر احتجاج ہی ہو, کیونکہ عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے جماعت کو بارہا یہ تجویز دی ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر اسلام آباد پہ ایک خاص جگہ پہ آنے کی بجائے پورے ملک میں, آپ پورے ملک میں ایک وقت پہ نکلیں, پنجاب میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, اور ایک وقت میں آپ پریس کلبس کے باہر بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح کے اور پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اسلام آباد کی طرف اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر 24 نومبر والی صورتحال بنتی ہے تو بڑی تشویشناک ہوگی. ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی درکار ہے. اب اس کے لیے فی الحال تو لگتا یہ ہے کہ پارٹی ایک بہت بڑے احتجاج کے لیے ان کو تیاری کرنی ہوگی. مذاکرات کا آفر موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو ان نکات پہ اس ہفتے دوبارہ بیٹھک ہونی ہے سیاسی بڑوں کی, سیاسی قیادت کی, کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان کب تک جیل میں اس طرح پڑے رہیں گے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے ایک تو ضمنی سوال یہ کہ خان صاحب جیل میں ضرور ہیں, لیکن جو اچکزئی صاحب ہیں یا بیرسٹر گور صاحب ہیں یا جو آپ کے دیگر رفقا ہیں, یہ سب لوگ الگ الگ ڈائریکشنز میں بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سی چیزوں کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب یا محمود اچکزئی صاحب ایک پیج پر نہیں ہوتے. ایک تو یہ مسئلہ بھی درپیش ہے. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ, جس طرح آزاد کشمیر کے الیکشن کے پہلے بائیکاٹ کی بات ہوئی, پھر کہا شاید نہیں ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی سچویشن ادھر ہی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں ڈیسیجن میکنگ کتنا افیکٹ کرتی ہے کسی بھی پارٹی کو منظم انداز میں چلانے میں, اگر خان صاحب نہیں ہیں ان کی ایبسنس میں؟ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, مناسب نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ زیادہ ان ڈیپتھ بات کروں جی, لیکن یہ اس بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں اپنی ڈیسیجن میکنگ زیادہ کلیئر ہیڈڈ اور پولیٹیکلی ساؤنڈ کرنی ہوگی. یعنی کہ سیاسی طور پہ وہ ٹھیک فیصلے ہوں اور کلیئر ویژن کے ساتھ ہوں. اس کے لیے یو آر رائٹ, آپ صحیح ہیں کہ جو محترم اچکزئی صاحب ہیں یا باقی جو ہماری قیادت ہے ان کو ضرور زیادہ بہتر اس میں کرنا چاہیے. وہ بیٹھتے بھی ہیں اس طرح علی تو میں بھائی, نہیں لیکن سمجھتا آزاد کہ خدا کشمیر کا نخواستہ میدان کہ دونوں خالی بالکل چھوڑنا بھی تو غلط ہے, وہ کیوں پھر چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, میں تو کبھی بائیکاٹس کے حصہ میں حق میں نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ اس کمیٹی میں نہیں ہوں جس میں وہ فیصلہ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کس نے کیا رائے دی ہے. پارٹی کا فیصلہ بائیکاٹ کا ہو گیا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی میری رائے کا تو سب کو پتا ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمیں کشمیر میں الیکشن لڑنا چاہیے تھا,
बता देते एक दफ़ा, क्योंकि वहाँ तो जो अपोजिशन और हुकूमत बनेगी वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो क्या कहते हैं, सिक्के के एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी कि यहाँ आप इस शोमई किस्मत को देखिए कि मरकज में नून पीपल्स पार्टी एक बेंच पे बैठे हैं, हुकूमती बेंचेस पे, और जीबी में अपोजिशन और गवर्नमेंट में अलग-अलग, और कश्मीर में जाके इन्होंने फिर अलग-अलग बैठना है। यानी ये क्या तमाशा है, ये क्या नूरा कुश्ती है कि क्या मरकज में क्यों इकट्ठे बैठे हैं। तो इस सूरत हाल में आइडियल तो ये था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन के मैदान में रहती, ताकि अवाम इनको बता देती, नून और पीपल्स पार्टी को, कि आपकी जो पॉलिसियां हैं और आप पीछे जो लोग हैं उनकी जो पॉलिसियां हैं, अवाम, कश्मीरी अवाम उनसे उसी तरह बेजार है जिस तरह पाकिस्तानी अवाम बेजार थी और है। और उन्होंने 24 नवंबर को इमरान खान साहब के हक में खुला फैसला दिया। तो अगर ये ऑप्शन हम उनको देते या अब भी अगर दें और कश्मीरी अवाम निकलेगी, तो मैं कहता हूँ इनके गुस्से में, इनकी नाराजगी में 100 की बजाय हमें 1000 वोट पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, और एक मैसेज चला जाएगा कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है, उसी तरह आज़ाद कश्मीर भी खान साहब के साथ खड़ा है। लेकिन अभी जो गौहर साहब ने बड़ी इसमें अच्छी बात की है कि अगर हुकूमत कश्मीर की, एजेके की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा, तो तहरीक इंसाफ वापस इलेक्शन में आने का सोच भी सकती है। अल्लाह करे तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आए, मैं तो इसके हक में हूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपके कीमती वक्त के लिए। अली मोहम्मद खान साहब थे। और जहां एक तरफ पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि ये गवर्नमेंट फेस कर रही है, वहीं बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान का मसला एक मरतबा फिर खुल गया है, और ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान की कोशिशों से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ पाकिस्तान बारहा ये दरख्वास्त कर रहा है ईरान और अमेरिका के साथ कि तमाम फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब्र व तहम्मुल दोनों ही फ़रीक़ैन करने को तैयार नहीं हैं। ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं, बल्कि उसकी तौजीह भी ये दी जा रही है कि ईरान से तो बातचीत तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुँच गई थी और मुआहदे के करीब थे, लेकिन उसके फ़ौरी बाद 1 घंटे में हमला कर दिया गया। ये वो बात है जो कि अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से एक टेलीविज़न को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही, और ऐसा जाहिर होता है कि शायद अमेरिका और ईरान कहीं ना कहीं दोनों ही ऐसे फ़रीक़ैन हैं जो कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे, और साथ में बलूचिस्तान में जो एक कामयाब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार रिटायर सईद मोहम्मद खान साहब। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी US और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से राइज़ हुआ है, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने तो दोनों ओपोनेंट्स को कहा है कि जी आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। आपको क्या वजह समझ आती है कि ये दोबारा से सिचुएशन खराबी की तरफ कैसे चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सना साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज दोबारा इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों जो कॉम्बैटेंट्स हैं उनको इस चीज का अंदाजा है कि इवेंचुअली वो एक पर बैठकर ही इस मुआहदे को किसी मुआहदे तक पहुंचना होगा, और जो बेस्ट फॉर्मूला है जिसमें दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिलती है वो इस्लामाबाद MOU है। ये इस चीज का एहसास दोनों को है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त ब्रिंकमैनशिप हो रही है, ये हो रही है कि जी के जब आप अब दोबारा इस मुआहदे के ऊपर बैठे तो आपको क्या यानी आप कितना मैक्सिमम उस मुआहदे से हासिल कर सकते हैं जो MOU की शेप में हमारे पास मौजूद है। देखिए, जब MOU साइन हुआ था सना साहिबा, तो उस वक्त जो है अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ था, और ये कहा गया था कि शायद अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है ईरान के साथ। इस वजह से अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि जब भी एक मुआहदा हो, फीलिंग ये जाए कि अमेरिका ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये मुआहदा किया। दूसरा ये है कि ईरान जो है वो आयतुल्ला अली खामनाई की डेथ को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसको एक मीडिया स्पेक्टिकल बनाना चाह रहा था, जिसकी वजह से जो एक गुडविल ईरान को हासिल हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होना था। लेकिन ईरान ने 6 जुलाई को ये गलती कर दी जो उसने कतर और सऊदी अरेबिया के शिप्स के ऊपर अटैक किया, और फिर अमेरिका और इजराइल ने, जो कि जनरली वर्ल्ड मीडिया कंट्रोल करते हैं, उन्होंने जो है ना जो फायदा इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके दुनिया को ईरान एक मैसेज देना चाह रहा था
انہوں نے ایران کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا اس ایفرٹ سے. سو ایران نے یہ بہت بڑا جنازہ ہوا، لیکن اس کا امپیکٹ جو دنیا پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میرے خیال میں اب ایران اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ صرف برنکمین شپ کر رہے ہیں، لیکن سونر اور لیٹر ان کو واپس ٹیبل کے اوپر آنا ہوگا. اور ثنا صاحبہ، میں تو یہ بھی اس حد تک جا کے یہ کہوں گا کہ پاکستان اور قطر کو اس وقت تک بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک اب یہ دونوں جو ہیں اوپنلی دونوں پاکستان اور قطر سے ریکویسٹ کریں کہ آپ دوبارہ ثالثی کریں. کیونکہ پاکستان اور قطر ثالثی میں ایک حد تک آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر یہی لوگ جو ہیں جو آپس میں معاہدہ طے ہوا ہوتا ہے اس کو درگزر کر کے ایک دوسرے کی گردن کو پڑ جاتے. سو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ہیپن. ورلڈ دوبارہ جو ہے وہاں گیس اور آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں امریکہ اپنی سول سپر پاور کا اورا لوز کرتا جا رہا ہے. اور جتنی گڈ ول ایران کو اس کانفلکٹ میں 1 مہینہ پہلے ملی تھی، اب سلولی اینڈ گریجولی ایران اس کو بھی لوز کرتا چلا ہے. اچھا، یہ سر ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز پھر بڑھ رہے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ اب تو مطلب ان کو بیٹھنا تو پڑے گا مذاکرات کی میز پر آ کر، لیکن جو بیانات ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ دونوں طرف جھکاؤ کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے. ایک تو آپ کے خیال میں یہ فیز کتنا لمبا چل سکتا ہے؟ جس طرح پہلے بھی امریکہ نے حملہ کیا تھا تو ان کو لگتا تھا 2-3 دن میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. ایک تو کس حد تک اس مرتبہ زیادہ ایگریسو فیز آ سکتا ہے؟ دوسرا، آپ کے خیال میں آئل پرائسز اگر ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے باہر چلے گئے تو پھر پاکستان پہ اس کا انڈائریکٹلی امپیکٹ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کا دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت برا ہو. آلریڈی میرے خیال پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں چلی گئی ہے، اور اگر آئل اور گیس پرائسز اسی طرح آگے بڑھتی رہی اور تو مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور جو اس حکومت نے گڈ ول حاصل کی ہے اپنی ساری مارکہ حق کے بعد سے، میرے خیال میں وہ ساری گڈ ول آلریڈی لوگ اب تنگ آ رہے ہیں اور وہ بالکل ختم ہو جائے گی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کانفلکٹ کب تک چلے گا، تو میرے خیال ہمیں کمبیٹنٹس کو سیپریٹلی دیکھنا چاہیے. دیکھیے، جو اس وقت بل ان دا چائنا شاپ جو ہے نا وہ اسرائیل ہے. آلدو اسرائیل اس وقت ایران کانفلکٹ کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ لیبنان میں اور غازہ میں اپنی انکرشنز کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں. دیکھیں، امریکہ اور ایران اس طرح بمبنگ ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں کہ کوئی ہیومن کیجویلٹی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. لیکن دوسری سائڈ پہ صرف کل جو ہے اسرائیل نے تقریباً 27 جو ہے فلسطینیوں کو غازہ اور لیبنان میں مارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں جو ہے اسرائیل جو ہے نا وہ یہ چاہے گا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اکتوبر تک ایٹ لیسٹ ضرور چلے. سو اس کانفلکٹ کے اندر اگر کوئی لوزرز ہیں تو وہ صرف گلف کی مسلم کنٹریز اور ایران ہیں. اور جب تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کانفلکٹ اس طرح چلتا رہے گا. سو ان شارٹ میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 مہینے تو ہمیں اس کانفلکٹ کو برداشت کرنا پڑے گا. امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر، آخری فیو منٹ سے میرے پاس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان میں ہمارا ایک بڑا ہی سکسیسفل آپریشن چل رہا ہے اور اس میں ٹیررسٹ بھی مارے جا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ صورتحال سٹیبل ہوئی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہی موقع ملتا ہے تو بھارت کی فیسیلیٹیشن سے وہاں پھر ٹیررزم جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. آپ کے خیال میں اس آپریشن کلین اپ کو مزید کتنے ایفرٹس درکار ہوں گے صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، اور آپ کو لگتا کیا چیلنجز پیش آ سکتے ہیں؟ اور obviously اس کے ریزلٹس تو ہمیں مل رہے ہیں، لیکن کتنے دور رس ریزلٹس ہمیں ملیں گے؟ ثنا صاحبہ، میرے خیال میں ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے، ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آر بارڈر. آپریشن شابان بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے، اور اسی طرح جتنی سیکیورٹی فورسز ہیں جس کے اندر ڈیفنس فورسز اور ملٹری فورسز ہیں، ان سب کو اسی طرح مل کے ان کا کلا کما کرنا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ ضروری میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک انٹرنل سولوشن بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ بدماش سے صرف بدماشی کی زبان میں
गुफ्तगू की बिल्कुल जा ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। रिटायर सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे और वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने सही उस पर रोशनी डाली है कि ख़ित्ते में किसी भी एक मुल्क की इजारादारी पाकिस्तान को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी, और जिस डायरेक्शन में हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं यकीनन उससे ही एक सस्टेन्ड और पीसफुल ना सिर्फ रीजन बल्कि पाकिस्तान भी डेवलप हो सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।